যজ্ঞ পরমো রিজ্যতে যজ্ঞ সঙ্গীতম। তম যজ্ঞ পুরুষং কৃষ্ণং নমামি প্রভুনীশ্বরম। सर्वादौ असमदाचार्य विष्णुपाद श्री गुरु बलभद्र पण्डितर पदकंजरी संपूर्ण आत्मसमर्पण कर सारा पर पार्श्वस्थित परमात्मा परमेश्वर विश्वपिता भगवान श्रीकृष्ण सत्यनारायण राजीवलोचन रामचंद्र भगवान सूर्य जगतरनाथ जगन्नाथ अभयपाद पद्मर अनंत कोटि कोटि प्रणति ग्राम समस्त देवादेवी मान कोटि कोटि प्रणति दे सारा पर चतुर्पार्श्व बेष्टित होता समस्त ज्ञानी विवेकी पंडित मानू गुरु गुरुजन मानू पंडिता महोदय मानू भक्ति श्रद्धा और नमन तापर प्रिय सहकर्मी मानू निवेदन धीरे भाव में बसी पाटितुंड न करी चंचल मन को भगवान को उद्देश्य समर्पण करी सहजे तो विलंबित समय ताकू आखि आगर रखी नीति नियम अनुसार गति करने आवश्यक। तुम मान सब बस। शत्रुघ्न नाम महायज्ञ बा पाला महामहोत्सव त्रयोदिनात्मक होते भी सुरुखुरी रे एपर्यंत गुरुजन मैंने आमर बंचई रखिंट ताकू ही आखि आगे रखी तांकर कल्याण उद्देश्य आम मंगलवाचक सूक्त भगवान को उद्देश्य गुरु को उद्देश्य समर्पण करिछे तारी उपरे कथावस्तु को आगे नवा वर्तमान आजिरा कल्याणदाता होछंती भगवान विश्वपिता श्री गुरु वसुदेव सुतम देव कंस चाणुरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरु। तेणु जगतर गुरु पदकंजरे आत्मसमर्पण करी आजिर कथावस्तु शास्त्र कहती प्रथमं तु गुरु पूज्यम ततश्चैव समार्चनम कुर्वन् सिद्धिमवाप्नोति ह्यन्यथा निष्फलो भवेत्। जोगी याज्ञवल्क्य तांक स्मृति शास्त्र रे परिष्कार करदेले आपण देवींकर पूजा करंतु माने मांकर पूजा करंतु गणेशंकर पूजा करंतु सूर्यंकर पूजा करंतु जे कोनोसी देवादेवींकर पूजा कले भी प्रथमं तु गुरु पूज्यम आगो गुरु को पूजा न करी आमे कोनोसी कर्म करि परिबानी जदि बा करिबा ताहा हबो आम पई निष्फल माने फलदायक नुहे। आम मानकर गुरुंकर गुरु अभय चरण स्वयं से जड़े शिक्षक थिले एवं पालार मध्य गुरुपद वाच्य से आज आमार को छाड़ी चली जाइछंती सकाळ 6टा भितरे मु भी सुनली। तेणु समस्ते तांको उद्देश्य रे 3 थर ओंकार ध्वनि उच्चारण करिबा। ओ शांति शांति शांति। शत्रुघ्न ताहले आमे गुरुंकर पादर सेवा न कले उद्धार ही पारिबानी जेते काम भी करिबा से आम पई फलदायक हबनी। सेति पई जगत गुरु शंकर अति सरल भाव रे बुझेई देले कहले क्षमा मंडले भूपाल पाड़ बुद्धौ सदा सेवितम जस्य पदारविंदम गुरो रंघ्रि पद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं। कहले क्षमा मंडले भूपाल पाड़ बुद्धौ सदा सेवितम जस्य पदारविंदम। जगत गुरु शंकर कहले क्षमा क्षमा शब्दर अर्थ पंडित माने मा माने पृथ्वी गोत्र को पृथ्वी पृथ्वी क्षमा निरी मेदिनी मही इति अमर अमर कोशरे पृथ्वीर गोटे ना होची क्षमा। क्षमा मंडले भूपाल पाड़ बुद्धौ भूपाल कहले कौन बुझिछ राजा आपण को राजा पूजा करिबा पई आपण योग्य विवेचित ही पारंती अर्थात राजा काहा को पूजा करंती चक्रवर्ती सम्राट को ब्राह्मण को। तेणु मोर कहिबार तात्पर्य
आपण एमिति जड़े मनीष हुंतु आपण को राजा पूजा करबा पई योग्य होई थांतु आपणकर जदि गुरु पादरे मन नाही जगत गुरु शंकर कहले ततः किं ततः किं ततः किं सेथिरे किछि मूल्य नाही पुणी मध्य कहिसंती कलत्र धनं पुत्र पौत्रादि सर्वं गृह बांधवा सर्वं एतदहि जातम गुरोः रंध्रि पद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं शंकराचार्य परिष्कार भाव बुझे देले कालक्रमे आपण कलत्र कलत्र शब्दर अर्थ होची स्त्री उत्तम स्त्री टी प्राप्ति होबा पई योग्य होई पारंती धन पुत्र पौत्रादि पुओ नातीर आपणकर अभाव न होई पारे किंतु आपणकर जदि गुरु पादरे मन नाही गुरोः रंध्रि पद्मे मनश्चे न लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं सेथिरे किछि मूल्य नाही तेणु गुरुंकर पाद सेवा व्यतीत एक पूजा नहीं अर्चना नहीं किछि नहीं प्रथमं तु गुरु पूज्यम आज गुरुवाद उपरे आम गुरुजन मानक समीप आम गोटे कथा वस्तुत्व को रखा बुझीगला तेणु गुरुपाद पद्म नौका कर्णधार सीना श्री गुरु मोर पाला प्रेमी सत्यनारायण प्रेमी समस्त ज्ञानी गुड़ी विवेकी पंडित माने पंडिता महोदय माने अति सरल भाव में अभिराम परमहंस कहिले गुरुपाद पद्म नौका कर्ण धारसीना श्री गुरु एका गुरुंकर पाद पद्म होउची नौका तारी देहरे आश्रित आमे होबा तो संसार रूपक नदी की तरी जाई परिबा। सर नमस्कार सर नमस्कार सारे आपण कहले गुरु को पादटी है नौका नौका आमे नदी रे पार हेले नौकाटी अच्छी ठीक किछि उपकरण सारे अच्छी डंगारे बसिले कातटी दरकार आहुला दरकार अनुकूल पवन दरकार नाविक दरकार उपकरण थिले आमे डंगारे बसी पार होबा गुरु को पाद जदि हेला नौका ए सब उपकरण अछि त आमे पारी होबा। अरे बोका केते थोर नमस्कार होचु तू जमती नमस्कार सहस्राणी शाक पत्र दीयती आशीर्वाद सहस्रम च लोम वृद्धि न जायते तू जमती हजार नमस्कार दिन कहूचु शाग पत्र बिड़ाटा देलाडू आशीर्वाद सहस्रम च लोम वृद्धि न जायते एबे सुनु कौन कहलु गुरु को पाद जदि नौका हैला हमें उपकरण हरि नाम आउला कला राम नाम कात होइला कृष्ण जे तराई श्री गुरु टी सेही पारी करूछंती होई निशंका एथर को बुझी पारलु हरि नाम आउला राम नाम कात निजे हेले कृष्ण नाविक सारे आउ गोटी रहि गेला कोन रहिछि अनुकूल पवन एतरे आसिलानी ठीक ठीक अरे कात अच्छी आउला अच्छी अनुकूल पवन न हले भी चलिबो अनुकूल पवन ना मोर दरकार तोर दरकार नहीं जेते बेले कात न पाइबो आउला न चलिबो ठीक 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 बुझिलु सबु अच्छी गुरु पादरे माने पादरे भागवत रे जगन्नाथ दास कहिछन कले से नाबे गुरु कर्ण धार उमुही अनुकूल स्वामी
କହୁଛନ୍ତି ମୁହିଁ ଅନୁକୂଳ ସମୀର ଆଜ୍ଞା। ସେ ନାବେ ଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣଧାର। ଏଥରକ ବୁଝିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଗୁରୁପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆଶ୍ରୟ ହେଇ କେତେ କିଏ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛନ୍ତି ପୁରାଣରେ କହିଲେ ନ ସରେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଆମେ ପିଲା ବେଳେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ପଢିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଜଣେ ଗୁରୁ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ବିଦେଶ ବାସ୍ ମାନେ ତୀର୍ଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ। ଆଜ୍ଞା ବାଟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ବଢିଥିବା ନଦୀ ପଡିଲା। କଣ କଲେ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଗୁରୁଜୀ କେମିତି ଆରପଟକୁ ଯିବା? କେମିତି ପାର ହବା ନା ମୋ ନାଁକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କରି ତମେ ଯାଅ। ପିଲାମାନେ ଆଜ୍ଞା। ଗୁରୁଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମା ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କରି ଆର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପାର ହେଇଗଲେ ଗୁରୁଜୀ ନିଜେ କଣ କଲେ କହିଲେ ମୋ ନାମର ମହତ୍ଵ ତ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆରେ ନାଁ ଅଛି। ନିଜେ ନିଜ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ବୋଲି ବୁଡିକିରି ମଲେ। ଆରେ ବାବା ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦରେ ଆଶ୍ରୟ କରି ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏ କଥା ଛୋଟ ପିଲା ବେଳୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି। ସେମିତି ପୁରାଣରେ ଆପଣ ମାନେ ଅନେକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବେ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ଉପରେ। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ବ୍ୟାସ କହିଲେ କହିଲେ ଏ ତସ୍ମିନ୍ ବନ୍ତରେ କୈଶ୍ଚିତ୍ ଭୌମ୍ୟ ନାମୟଜସ୍ତସ୍ୟଃ ଶିଷ୍ୟ ତ୍ରୟଃ ବଭୁବଃ ଅରୂପମନ୍ୟୁରାରୁଣିର୍ବେଦଃ। ଭାରତ ପଞ୍ଚମ ବେଦରେ କୁହାଗଲା। ଅନେକ ଗୁରୁ ପୁରାଣରେ ଆପଣ ମାନେ ପଢିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଧୌମ୍ୟ ନାମକ ଜଣେ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ବଭୁବଃ ବିଦ୍ୟମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି। ତା ଭିତରେ 3 ଜଣ ହେଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପମନ୍ୟୁ ଆରୁଣି ଏବଂ ବେଦ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଉପମନ୍ୟୁଙ୍କର ଉଦାହରଣ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଉପମନ୍ୟୁ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ପାଠ ପଢିବେ ବୋଲି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଧୌମ୍ୟ କହିଲେ ବାପା ତମ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। କହୁନାହାନ୍ତି ଆଦେଶ ଦେଲା ମାନେ ପାଳନ କରିବେ ଆଉ। ଆଶ୍ରମର ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କି ତମେ ନେଇକିରି ଚରିବ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବ ହଁ ଭଲ ଭାବରେ। ଆଜ୍ଞା। ସେଥିରେ ତମେ ପାସ୍ କଲେ ଆମେ ତମକୁ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବୁ। ଆଜିଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ଲାଗିଗଲି ଗୁରୁଙ୍କ ସେବାରେ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକ ଉକ୍ତି ଅଛି 12 ବର୍ଷ କଲେ ସେବା ଗୁରୁ କହିଲେ କିଛି ଦେବା। ଗୁରୁ 12 ବର୍ଷ ସେବା କରି ସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କିଛି ବିଦ୍ୟା ଦିଅନ୍ତି ନଦେଲେ ନ ଦିଅନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା ସେଟା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବୟସ ସୀମା ଆମର କେତେ? ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷ ପରମାୟୁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 1,00,000 ବର୍ଷ ପରମାୟୁ ଥିଲା। ବୁଝିଲୁ ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା ରବିବାର ସତ୍ୟ ଯୁଗତପତି ତତ୍ରାବତାର ସ୍ୱୟଂ ମତ୍ସ୍ୟ କୁର୍ମ ବରାହ ନୃସିଂହ ବାମନ ମାନବ ଦେହି ନରାଣାଂ 1,00,000 ବର୍ଷ ପରମାୟୁ ଭୋଜନ ନିର୍ମିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରମ୍। ଦେଖେ ସତ୍ୟ ଯୁଗସ୍ୟ ରାଜନ ବଳି ବେଣୁ ମାନ୍ଧାତା ଧୁମଧୁମାର କାରତବୀର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ଷଟଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। বৈশাখ শুক্ল তৃতীয়া রবিবারে সত্যযুগ উৎপত্তি 1,00,000 ବର୍ଷ পরমায়ু। গুরুঙ্কর সেবার যদি 12 ବର୍ଷ চালিগলা গুরু বিদ্যা দিয়ন্তু যেতে ବର୍ଷ চলিব। তারপরে আমি পুরাণে শুনিছু ত্রেতেয়া ବର୍ଷ ত্রেতেয়া যুগ 10,000 ବର୍ଷ পরমায়ু। গুরু সেবারে 12 ବର୍ଷ কি 30 ବର୍ଷ যাও চলিব। দ্বাপর যুগ 1,000 ବର୍ଷ পরমায়ু চলিব। কলি যুগরে তো 20 ବର୍ଷ পরমায়ু ভিতরে তাহলে যদি 12 ବର୍ଷ গুরু সেবারে যাব বিদ্যা পড়িবা কেতে দিন? আমি 4 প্রকার আশ্রম ভিতরে গতি করিবা কেতেবেলে? গৃহস্থাশ্রম ব্রহ্মচর্য পরে তারপরে বানপ্রস্থ তারপরে সন্ন্যাস এতে ক্লাসরে পড়িবা আর কেতেবেলে? বুঝিলু? তেণু এসবু তো করি হবনি সেতেবেলে থিলা। কিন্তু এ যুগরে কোন আমি গুরু সেবা করিবানি? করিবা। ভগবান মনু প্রথম মনীষ আমକୁ କହିଲେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବା କରି ସାରିଲା ବେଳକୁ 12 ବର୍ଷ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟା ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। କେମିତି ନା ଯଥା ଖନନ ଖନିତ୍ରେଣ ନରୋ ବାର୍ଯ୍ୟାଧିଗଚ୍ଛତି ତଥା ଗୁରୁଗତଂ ବିଦ୍ୟା ଶୁଶ୍ରୂଷାହାରାଧିଗଚ୍ଛତି। ମନୁ କହିଲେ ଯଥା ଖନନ ଖନିତ୍ରେଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗାତ ଖୋଳିବେ ଖଣନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଖୋଜିବେ କି ପାଣି 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 ଯେମିତି ଗାତ ଖୋଳିଲେ ଛାଏ ଛାଏ ପାଣି ତାଙ୍କର ବାହାରିବେ ତଥା କି ସେହିପରି ଗୁରୁଗତଂ ବିଦ୍ୟା। ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ମା ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟା ଆମେ ସେବା କରି ସାରିଲା ବେଳକୁ ଛାଏ ଛାଏ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ତା ଭିତରେ ଜଣେ ପିଲା ଥିଲା ଜମା ପାଠ ପଢେନି
ତାକୁ ପାଠ ଆସେନି କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର କନ୍ଥା କୌପୁନି ସେ ଧୋଇବାରେ ପ୍ରବୀଣ। ଗୁରୁଙ୍କ ସେବାରେ ଏତେ ମନ ଦିଏ ସିଏ ନ ଆସିଲେ ଗୁରୁ କଥା କିଛି କହନ୍ତିନି। ବୁଝି ହଉଛି? ପଦ୍ମପାଦ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ଥିଲେ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦିନେ କହିଲେ ଗୁରୁଜୀ ସେ ତ ପାଠଶାଠ କିଛି ପଢୁନି, ସେ ତାର କେବଳ ଗାଁ ଘର କାମରେ ଲାଗିଛି, ସିଏ ନ ଆସିଲେ ଆପଣ କଥାଟା ଆରମ୍ଭ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଦିନ ଗୁରୁ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ପିଲାଟିକି। ତ୍ରୋଟକ ବୃତ୍ତରେ 100 ଗୁରୁଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ସିଏ ଲେଖିଲା। ଜମା ପାଠ ପଢେନି କି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ମା ମାନେ ସିଏ ଶୁଣେନି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତ୍ରୋଟକାଚାର୍ଯ୍ୟ। ତ୍ରୋଟକ ବୃତ୍ତରେ 100 ଶ୍ଲୋକ ସିଏ ରଚନା କରି ପାରିଲା। ସେ ତ ପାଠ ପଢେନି, ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବାରେ କେତେ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦଉନି, ସେଇ ଉପମନ୍ୟୁ ଉଦାହରଣ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିବି। ଉପମନ୍ୟୁ କହିଲେ ବାପା ଗାଈ ଜଗିବ, କଣ ଖାଇବ ବୋଲି କହିଲେ। ମାସେ ଗଲା, ଗୁରୁ ପଚାରିଲେ ପୁଅ ମୁଁ ତ ତମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି କହିନଥିଲି, କେବଳ ଗାଈ ଜଗିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ତମେ କେମିତି କଣ ଖାଉଛ ଯେ ପୂର୍ବ ପରି ଶରୀର ତ ଅଛି? ଆଖପାଖ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ପଡିଶା ସାହି ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଆଣୁଛି, ରୋଷେଇ କରି ଦଉଛି, ପେଟେ ଖାଇ ଦଉଛି, ଜଙ୍ଗଲରେ କଲ୍ୟାଣ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ କଲ୍ୟାଣ। ହଉ କୃଷ୍ଣ କରୁତୁ କଲ୍ୟାଣ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପାଖରୁ ଭିକ୍ଷା ମାଇକି ଆଣୁଛ। ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଗୁରୁ ଦିଏ ମାନେ ଭିକ୍ଷା ମିଳେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ତମେ ଆଜି ଠାରୁ ଆଉ ଖାଇବନି। ପିଲାଟି ଦେଖିଲା କହିଲା ପ୍ରକୃତ କଥା, ଯାହା ଭିକ୍ଷା ମାଇକି ଆଣିଲା ସବୁ ଆଶ୍ରମରେ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ କିଛି ଦେଲେନି। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଗଲା, ଗୁରୁ ପଚାରିଲେ ପୁଅ ଏବେ କଣ ଖାଉଛ? ଏ ଗୁରୁଜୀ ଗୋଟେ କାଳି ପଡିଆ ଗାଈ ଅଛି, ତାରି କ୍ଷୀର ଦୋହନ କରି ଦଉଛି, ପେଟେ ପିଇ ଦଉଛି, ଆଉ ବିଲକୁଲ ଭୋକ ନାହିଁ, ଗାଈ ଚରଉଛି। ତୁ ପେଟେ ପିଇ କି ନ ପିଇ, ଆରେ ପୁଅ କୋଉ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଖାଉଛୁ? କାଳି ପଡିଆ ଗାଈ, ପଡିଆ ଗାଈ। ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କୋଉ ଗାଈର କ୍ଷୀର ଖାଇବ ବୋଲି ଶିଖିନ? ମାନେ କୋଉ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଖାଇବ, କୋଉ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଖାଇବନି ଏମିତି ଅଛି? ଗୁରୁ କହିଲେ ପୁଅ ମନେ ରଖ, କୋଉ କୋଉ ଗାଈର କ୍ଷୀର ଖାଇବନି। କହିଲେ ବର୍ଜୟେତ୍ ସନ୍ଦିନୀ କ୍ଷୀରମ୍ ପିବଶ୍ଚ ୟାଚ ଗୋପୟମ୍ ଔଟ୍ରଂ ବେକମ୍ ସପମ୍ ସ୍ତୃଣମ୍ ଆରଣ୍ୟ କମଥାଧିକମ୍। ବର୍ଜୟେତ୍ ସନ୍ଦିନୀ କ୍ଷୀରମ୍। ମଣିଷ ପ୍ରଥମ ମଣିଷ ହେଲେ ମନୁ। ପ୍ରଥମ କରି ସେ କହିଲେ ସନ୍ଦିନୀ ଜାତୀୟ ଗାଈର କ୍ଷୀରକୁ ଖାଇବ ନାହିଁ। ସନ୍ଦିନୀ ଜାତୀୟ ଗାଈ କଣ କହୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଗାଈ ଓଲେଇ ଗାଈ ଯାହା ବେକରେ ଘଣ୍ଟି ପଡିଥିବ, ସନ୍ଦିରେ କନ୍ଦିରେ ବୁଲୁଥିବ, ତା କ୍ଷୀର ଖାଇଲା ମାନେ ତମେ ସେମିତି ଓଲେଇ ହେଇକିରି ଆଡେ ସାଡେ ପଶିବ। ଏବେ ତ ସବୁ ଗାଈ ସନ୍ଧି କନ୍ଦିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଘରେ କେହି ବାନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଦୁଇଲା ବେଳକୁ ଘରେ ବାନ୍ଧିକିରି ପୁଣି ଛାଡୁଛ ଗୁହାଳ ପୋଛିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି। ଗାଡିରେ ପଡିକିରି ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଲେଣି। ଏବେ ତ ସବୁ ଗାଈ ସନ୍ଧି କନ୍ଦି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେଇଆକୁ ସନ୍ଦିନୀ କହନ୍ତି। ଦେଖେ ଗୋ ଯା ବୃଷବେଣ ସନ୍ଦିକି ଧତି ଏମିତି ସନ୍ଦିନୀ। ସରଳ କରିଦଉଛି, ଯୋଉ ଗାଈ 5-6 ମାସ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ମା ମାନେ ଦୋହନ ହବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଫଳବତୀ ହବା ଆଶା ନେଇ ବୃଷଭଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ମିଶିଛନ୍ତି। ସେଇ ମିଶିବା ଦିନକୁ କୁହାଯିବ ସନ୍ଦିନୀ ଜାତୀୟ ଗାଈ। ମିଶିବା ଦିନ ଠାରୁ ଏଥରକ ବୁଝିଲୁ। ତାଠୁ ସରଳ କରିଦଉଛି, ଜଣେ ମା ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନକୁ କ୍ଷୀର ଦଉଛନ୍ତି, ଅପର ସନ୍ତାନ ଗର୍ଭସ୍ଥ ହେଲା, ଖାଇବା ସନ୍ତାନ କ୍ଷୀର ଖାଇବା ପିଲାକୁ ପୁଅ ରୋଗ ହଉଛି କି ନାହିଁ? ସେ ଗୋ ମାତାଟି ତାଙ୍କର ଯଦି ସେ ପୁଣି ଗର୍ଭସ୍ଥ ହେଲେ ଆଉ କ୍ଷୀର ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ କ୍ଷୀର ଖାଇବା ତ ଆମର ସେଇ ପୁଅ ରୋଗ ହବ, ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ସବୁ ଜର୍ସି ଗାଈ ଆମେ ବେପାର ପାଇଁ ରଖିଲାଣୁ। ମୁଁ ନିମାପଡାରେ ପାଲା ଗାଉଛି, ଜଣେ ଲୋକ 30ଟା ଜର୍ସି ଗାଈ ମା ମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ବଡ ଗୋପାଳ ଲୋକ, ମଜବୁତିଆ ଲୋକ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କୋଉ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଖାଇବନି, ତାପରେ କହିଲି ବିବଶ୍ଚା ୟାଚ ଗୋପୟମ୍, ବାଛୁରୀ ମରି ଯାଇଥିବା ଗାଈର କ୍ଷୀର ଖାଇବନି। କହିଲା ଗୋଟା ଗାୟକ ଡାକି ଆଣିଛ ଆମ ବେପାର ବୁଡେଇବ ବୋଲି। ଆରେ ଜର୍ସି ଗାଈ 30 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦଉଛି, ପ୍ରଥମରୁ ଯଦି ନ ଦୁଇବ ଗାଈ ପନାରେ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ରୋଗ ହବ, ଆମେ ବିକିବୁନୁ ବେପାର କରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ କାହିଁ ରାଗୁଛ?
ए तब देसी जर्सी गाई विषय मु कहूची हाँ मु भी रागिनी मु कहली स्टेज रे मु चिड़ाई छिले मते कहले मु छाड़ी मु कहली देखो ए तब जर्सी गाई विषय आमे संपर्क रे जम्मा आसुनु नहीं नहीं शंकर जातीय गाई क्षीर आम पूजा रे लागिबोनी आम यज्ञ पई होम पई देसी गाई क्षीर दरकार आमे सेही विषय रे कहूचु मरी जाइथिबा बाछुरी रो गाई क्षीर खाइबो नाही आ उपमनु खाइलानी पुणी किसी दिन चली गला गुरु कहले रे पुओ एबे पुणी कोन खाउछ मु तो तुमको क्षीर भी बंद कर देली ଗଛରେ ଫଳମୂଳ ହେଇଛି ଲୋକ ଦଉଛି ପେଟେ ଖାଇ ଦଉଛି ଗାଈ ଚରଉଛି ଆଉ ଭୋକ ହଉନି सुनो आउ भी फलमूल आज ठारू खाइबोनी ନାଇଁ ମନା କଲେଣି ଆଉ ଖାଇ देखंतु एबे आमे प्रथम एंट्रेंस देले पिला को परी माने स्कूल रे एडमिशन करूछु सेते बेले भी ये नियम थिला सबु शास्त्र रे थिला आगो पिला को परीक्षा केते कठिन करूछंती गुरु ता परे विद्या पढेइबे कि नाही से कथा पछ कथा कहले रे पुओ आज ठारू फलमूल खाइबुनु जंगल रे केते पशु पक्षी अछंती सेमानक पई भगवान फलमूल तयारी करछंती तमर बंद उपमनु आ कोन करिवो विकल रे से कोन करे पत्र गुड़िए तोलिकरी मां माने खाइबा को अभ्यास कला अचानक अरख क्षीर पत्र तोलू तोलू ता आखिरी पड़ी गला ये तो गुरुंकर परीक्षा पिलाटा अंध हो गला आसीबाला बेलकू बाटर गोटे जीर्ण कूप माने भांगी रुजी जाइथिबा बापी कूप बांफी कूप नाई टांगी पटे बड़ बड़ कूप को कहती बापी कूप आम पटे जो नंद छोटिया छोटिया कूप ताकू कहती कूप बा कूप ए बापी कूपरे पड़ीगला जल नाही एते बड़ कूप भितर पड़ी उपमन्यु कौन सेठी बसी कांदुची तू पड़ी कौन है था ବିକଳରେ ଗଣ ପକେଇ ଖାଲି ଡାକ ପକେଇ ଥାଉ किछि चिंता कलेनी कहले जे पकेइछंती से उद्धार करी तांकरी पादरे मन देई देबा गुरुंक पादरे मन समर्पण कर देला अरे भव सागर तारण कारण हे रवि पादरे आत्मसमर्पण करिछि गुरुंकर आसन टळिला आश्रम रे गुरुजी रही पारलेनी नाय नाय कहले पिलाटा किछि विपद रे पडिछि एबे तो धेनु बादशाह माने सब फेरलेनी आश्रम को पिलाटा कुआडे गला देखिबा चल रे पिले अन्य शिष्य शिष्या माने को संगरे धरी गुरु धौम्य चलले उपमन्यु को खोजिबा पई पहुंचिले उपमन्यु जोडी पडिचंती तथापि गुरु परीक्षा छाडी ना नाय नाय कहले रे पुओ पुओरे केमिति पडिलु से कथा मु पचारु एबे उद्धार केमिति हबु ଆପଣ को पाद बढी अच्छा देखिले आमे पड़ी जाइछु हमकु उद्धार करबा कथा अन्य माने देखिले तथापि गुरु कहउछनी पुओ पडिलु केमिति मु से कथा पचारु नाय नाय एबे उद्धार हबु केमिति किमिति आमे कर्तव्य कोन तरतर हेकरी कोड कोन गोटे नै आसिया पछे पिलाटा को उठेया किंतु गुरु परीक्षा केते कठिन करूछंती देखन पंडित माने परीक्षा जेते कठिन हबो छात्र सेते मेधावी होबा पई चेष्टा करिवो
ଆମେ ଯେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଖସି ଦେବା ବୋଲି ଚାହିଁବା ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ସେ ସେତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇକରି ଯିବେ। ঠিক 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 ତେଣୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତେଣୁ ବିହିତ ପରୀକ୍ଷା ଆଚରନ୍ତି ପରିଷ୍କାର କରି କବି ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଞ୍ଜ ଗୋଲକ ପ୍ରଧାନ ବହିର ନାମ ହଉଛି ଅର୍ଜୁନ କାବ୍ୟ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତେଣୁ ବିହିତ ପରୀକ୍ଷା ଆଚରନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନରେ ପରୀକ୍ଷା କଷଟି ଜଣାଇ ଦିଅଇ ଭଲ ଭେଲ ଜଗତରେ। ତେଣୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିହିତ ପରୀକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଞ୍ଜ ଗୋଲକ ପ୍ରଧାନ ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ। ଗୁରୁଜୀ କେତେ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ପିଲାକୁ କଲେଣି। ଏବେ ଯେ ଗୁରୁକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ପୁଅ କେମିତି ଉଠିବୁ ନା ଆପଣ ପାଦ ବଢେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। 30-40 ହାତର ପୁଅ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ପାଇବ? ଇଏ ବୋକା କହୁଛି ପାଦ ବଢେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାଟାର କେତେ ଦୃଢତା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୃଢେ ତରନ୍ତି ମୁଢେ ତରନ୍ତି ମଝି ମଝିଆ ବୁଡି ମରନ୍ତି। ପିଲାଟାର ଦୃଢତା ଅଛି, ନିଷ୍ଠା ଅଛି, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଦିନେ ପଚାରିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଶୁକଦେବଙ୍କୁ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ କହିଲେ ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ ବିଦ୍ୟମାନ ଭଗବାନ ବୋଲି, ଭଗବାନ କୋଉଠି ନଥାନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ଶୁକଦେବ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳେ ଭଗବାନ ଅବିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନ କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି ନା ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସବୁଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳେ ଭଗବାନ ଅବିଶ୍ୱାସକୁ ଭିନ୍ନ। ଏଠି ଉପମନ୍ୟୁର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଗୁରୁ ପାଦ ବଢେଇଲେ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଉପମନ୍ୟୁ ଉପରକୁ ଆସିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ ପିଲାଦିନେ ଗୁରୁ ସେବାରେ ମୋ ଆସନ ବି ନେଇ ଯାଇପାରେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଦବୀ ଏତେ ଲାଳସା ଥିଲା ସେ ବିଚାରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଗ ଯଦି ଉପମନ୍ୟୁକୁ ଆମେ ନେଇ ଆସିବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସେ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବନି। ସିଧା ଇନ୍ଦ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଡାକିଲେ ଉପମନ୍ୟୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ଆସ, ତମ ପୁଣ୍ୟ ପାଇ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି। ଉପମନ୍ୟୁ ଭାରି ଚାଲାକ, କହିଲେ ଗୁରୁ ଯଦି ଯିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, ଗୁରୁ ଯଦି ନ ଯିବେ ମୁଁ ଯିବିନି। ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ତମ ଗୁରୁଙ୍କର ନିଷ୍ଠାରେ ସିଏ ଯିବେ, ଯିଏ ଯାହା କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ କରିବ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗିବେ, ଛାତ୍ର ତାଙ୍କ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗିବ। କହିଲେ ଯୋ ଯଶ କରଇ ସ୍ୱତ ସଫଳ ଚାଖା କର୍ମ ପ୍ରଧାନ ବିଶ୍ୱ କରି ରଖା ତୁଳସୀ କହିଲେ ଯୋ ଯଶ କରଇ ସ୍ୱତ ସଫଳ ଚାଖା କର୍ମ ପ୍ରଧାନ ବିଶ୍ୱ କରି ରଖା। ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସୂତ୍ର କର୍ମ, ତାରି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଠି ଯିଏ ଯାହା କରିବ ସିଏ ତା ଫଳ ପାଇବ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଯାଇପାରିବେନି ବୋଲି ଇନ୍ଦ୍ର ମନା କଲେ, ଉପମନ୍ୟୁ କହିଲା ଗୁରୁ ଯଦି ନ ଯାଇପାରିବେ ମୁଁ କାହିଁ ଯିବି? ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ଆଗରେ ତମ ଇନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପଦ ତୁଚ୍ଛ, ନ ହେଇଥିଲେ ତମେ ମତେ ଡାକନ୍ତ? ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବି। ଉପମନ୍ୟୁ একথা কহিবারু বাধ্য হই দেবরাজ ইন্দ্র গুরু ধৌম্যଙ୍କୁ ବି স্বর্গକୁ নেলে। তাহলে দেখন্তু ছাত্র যদি উত্তম হুয়ে গুরু মধ্য স্বর্গକୁ যান না। আমি কেমিতি উত্তম ছাত্র হবু না শাসিতুম যোগ্যমিতি ছাত্র। যেমিতি গুরু শাসন করিবে তুমি যদি সেমতি শাসনর নিয়ম ভিতরে রহিল তাহলে তোমাকে কুহাଯିବ শিষ্য।